Good morning. Adi kami na sa gawas para mag-investigate sa kinreklamo nga stockyard sa baboy nga naka-cause mabaho nga humot. Mabaho nga humot nga nakakawakaliwat sa health sa tawa base sa complaints sa nga gipadara sa nga di sa opisina. Mao nga adi yanaan mga meat inspector para mag-investigate sa sini nga reklamo. Kay bilang mga meat inspector sa amon duty diri la sa sulod sa slaughterhouse, diri la sa merkado, pati liwat sa gawas to protect public safety, public health and animal welfare as well. Kung kakadinito namon yan na kay mo man ini na identify niya nga ani kuno din sini nga puro. Thank you. Adi na kami yan sa Block 6 dito sa Barangay Nara kung diin gin nagkanda kami sa investigation regarding sa reklamo sa sayong residente mahiunong sintangkal sa nagtitinda karne sa merkado nga nakakakos public health hazard, pinaagi sa mabaho, nga humot, sa iba pa nga mga disturbances nga focus sa sini nga ginreklamo nga tangkal mao nga amo niya ang kadi because as meat inspectors due to ito namon nga panginanuon an livestock an butangan sa baboy kung dili nakaka-disturbo sa kadaan nga maprotektahan liwat an animal welfare. Ngan sa among investigation, nagian namon gihapon ang ginreklamo nga tangkal sa mga baboy. Dili sinsini nga purok sa Barangay Nara, dili mismo sa Katarman. Nagkondukto kami sa inspection sa kanra mga baboyan ngan ungod gud man nga dugkot-dugkot diyan mga balay maungan humot directly nakadto sa mga balay. Undi diyan lugar sa purok 6 kundi dili located ini nga tangkal apiki sa Yaon Salog. Diretso tagin inspection an area kung din anto nakabutang ang mga baboyan nga nakistorya kita sa concern naging reklamo may unong sinsini nga complaints sa sayo nga individual din sinsini nga kanya lugar bahin sa pakadisturbo pinaagi sa mabaho pangyon sa tangkal sa tae, sa ihip nga iba pang mga waste sa mga baboy nga adididi sinsini nga sulod na tangkal. Common sa harambang namon sa tagyaon sinsini nga mga baboy nagayong kami sa arrangement nga nang-agree ang tagyaon nga transfer niya ang kanyang mga baboy didto sa aton facility sa Katarman Slaughterhouse kay haluag man didto ang lugar nga pwede maistakan sinsini nga kanya mga baboy para nga maiwasan ang ini nga pagreklamo nga distraction sa publiko labi na didi sa kanya mga hipit. Saya na kamasa ang istorya, kinuhulat nala ang kanya 3 wheels para nga immediately may transfer na ini nga kanya mga baboy ngadto sa aton slaughterhouse dito sa Barangay Libho didi sa aton bungto sa Katarman. Nga nagpapasalamat kit sa immediate nga action sa tag-iya sinsini nga baboy nga labi na liwat sa kanya kooperasyon. Thank you.